बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इसराइल और अमेरिका अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो गए हैं। रजीम चेंज की बात की थी ईरान में उन्होंने, और सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के आयतुल्ला अली खामनाई, वो शहीद कर दिए गए हैं। उनकी मैयत जो है वो जस्द खाकी जो है वो मलबे से निकाल लिया गया है। इसके बावजूद कि वो शहीद हो चुके हुए हैं, ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। मिसाइल भी फेंके जा रहे हैं, ड्रोन भी चलाए जा रहे हैं। क्या ये कहानी खत्म नहीं हुई? क्या जंग जारी रहेगी? अगर जंग जारी रहेगी तो कैसे ईरान जो है ये जंग लड़ेगा? गुज़श्ता रोज ने जब मुश्तरका हमला किया है ईरान के ऊपर, तो उसके बाद फौरी तौर पे रिटेलिएट किया है। इन्होंने जवाबी हमले किए हैं और ओमान के सिवा तमाम खलीजी अरब ममालिक जो है, सऊदी अरब समेत, वहां मिसाइल दागे गए हैं। और जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां हर जगह अड्डे हैं उसके यार। और इसराइल पर भी बहुत सारे मिसाइल फेंके गए हैं। और ये सिर्फ इसराइल जो है, इसराइल, इसके 200 तैयारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और जो ईरान की खबरें हैं लाले हमर की, वो कह रहे हैं जनाब 22 शहरों पर हमला किया गया, जबकि जो इसराइल है वो ये कह रहे हैं, जो अमेरिका है वो कह रहे हैं जनाब 20 शहरों पे। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उन्होंने भी 20 शहरों की बात की है। और इसमें बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं। वो एक बच्चियों के स्कूल पे हमला हुआ है, वहां कोई 70 के करीब बच्चियां जो हैं वो शहीद हुई हैं। और जो हलाले अमर की रिपोर्ट है ईरान की, वो कहते हैं जनाब 201 लोग जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, और 747 जो हैं वो जख्मी हैं। उसके बाद फिर हमला किया गया है। उनमें कितनी हलाकतें हुई हैं, और जो इनकी तरफ से हमले किए गए हैं इस ईरान की तरफ से, ये एक तो ये हमला जो इन्होंने इसराइल के ऊपर जो हमले किए हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, जनरल सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे 2 बजे जो अजलास हो गया है वहां सलामती कौंसिल का, वहां जो उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने कहा जनाब 89 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, मरा कोई नहीं है। लेकिन अब जब मैं विलाग कर रहा हूँ, इससे 1 घंटा पहले फिर एक मरतबा ड्रोन और जो मिसाइल्स का हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो उसमें ये तस्लीम कर रहे इसराइल कि एक बंदा उसका मारा गया। अबू धाबी के ऊपर ईरान ने जो हमला किया उसमें एक पाकिस्तानी जो है वो भी जाँ बाक हो गया। अच्छा, इन्होंने जो कुवैत की इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां पे हमला किया है, सऊदी अरब पे हमला किया है, कतर पे, बहरीन पे, और फिर दुबई पे तो एक से ज्यादा मरतबा हमले किए गए। एक तो जनाब वो किसी होटल में आग शाग लग गई वहां पे, और अब थोड़ी देर पहले जो दुबई एयरपोर्ट है वहां ड्रोन के साथ अटैक किया गया, और वहां कुछ लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए। और जो ईरान के पासदारान इनकलाब हैं, उन्होंने जो आबनाए हुर्मुज़ है वो बंद कर दिया। उससे वो पूरी ट्रैफिक जो है ना, समुद्री ट्रैफिक, वो रुक गई हुई है। ये कोई 20% तेल जो है ना, ओपेक का जितना भी तेल है वो तो सारा यहाँ से आता जाता है, और ये 20% तेल जो है ना, सप्लाई जो है वो इससे जो इसकी मूवमेंट है ऑयल की वो होती है। और जो कतर की एलएनजी वगैरह है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, बाहर जाती है। इसराइल के ऊपर हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं, अल-फतह जो मिसाइल है उनका, वो भी दागे गए हैं। और ये कतर वाले तो रोक नहीं सके, उनका वो $1 अरब मालियत का पैट्रियट मिसाइल जो है वो, ये जो ईरान के मिसाइल है उसको नहीं रोक सका। फुटेजेस मौजूद हैं, ये मीडिया बात कर रहा है, जो यूरोपीय मीडिया बात कर रहे हैं, इवन ये कि जो अरब ममालिक का मीडिया है, अरब मीडिया है, वो भी ये बात कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जनाब वहां तो हमले हो रहे थे, और हमारे जो इस्लामी लीडरान हैं वो जनाब ये वो आनियाँ जानियाँ देखो ना दियाँ। अच्छा, एक तो ये कि जो पाकिस्तान के साथ राब्ता हुआ है ईरान के वजीर खारजा ने, हमारे वजीर खारजा के साथ बात की है जब ये हमला हुआ उसके फौरन बाद। तो ये जनाब हमने मजम्मत कर दी कि इसराइल ने जनाब ये हमला कर दिया, तो बस ठीक है जनाब, इसकी मजम्मत करनी है। और दूसरी तरफ ये जब इन्होंने हमले शुरू किए, ज़ाहिर है जो उसके अड्डे हैं वो, मैंने अर्ज किया ना कि ओमान के सिवा जितने भी खलीजी अरब ममालिक हैं वहां ईरान ने हमले किए हैं। यानी एक वक्त तो वो था कि
5 खलीजी ममालिक पे एक ही वक्त वो मिसाइल जो है दागे गए हैं, और फिर इसराइल के ऊपर। अच्छा, अब ये जो इसराइल कह रहा है, या अमेरिका कह रहा है ना, हमने जनाब उसकी ताकत खत्म कर दी है, हमला करने के काबिल नहीं छोड़ा। ईरान जो मिसाइल और ड्रोन्स के साथ धड़ाधड़ हमले कर रहा है, अब से थोड़ी देर पहले भी हमले किए हैं, तो वो फिर मिसाइल और ड्रोन्स वो कहाँ से निकाल के ला रहा है? इसका मतलब ये है कि आप उनके जो ज़खायर हैं असले के, उनको ढूंढने में नाकाम रहे। आपने टारगेट किया हुआ था शख्सियात को। और दूसरी बात जो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब, अगर खामनाई जो हैं, अली खामनाई आयतुल्लाह, वो अगर शहीद हो गए हैं, तो फिर अब मामलात को चला कौन रहा है? ये भी देखने वाली बात है ना। ये बहुत पहले से, ये जब जून में इन्होंने हमला किया ना, उसके बाद ये फैसला हो गया था जनाब, उन्होंने रजीम चेंज की तरफ जाना है। ये जो महदे शहदे मुज़ाकरात, ये सिर्फ बहाना है। उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे ना, मुज़ाकरात जारी थे जब इन्होंने हमला किया था। और वो उसके जो बड़े वो मदरा बम लेके आ गया था अमेरिका, तो अभी उन्होंने ये काम किया। तो मुज़ाकरात जारी थे, और उसी दौरान बिलवास्ता तौर पे ईरान के जरिए मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन इन्होंने हमला करना था। तो उन्होंने जो ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना प्लान है ABC, जो भी उनकी क़यादत है ईरान की, वो उनको ज़िम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई है। और ये जो पहला जब हमला हुआ है, तो उसी वक्त ईरान वालों को तो पता था कि वो शहीद हो गए हैं, अली खामनाई। इसके बावजूद उन्होंने हमले किए। जो उनका सुप्रीम लीडर ऑफिस है, वहां के तर्जमान ने जब ये खबरें शबरें चल रही थी यूरोपीय मीडिया पे, इसराइली मीडिया पे, हत्ता के भारतीय मीडिया पे, कि अली खामनाई जो है वो शहीद हो गए हैं, तो उनके जो सुप्रीम लीडर ऑफिस है, वहां से जो तर्जमान है, उन्होंने कहा अपने जनाब जिंदा हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये एक बात की थी जिससे ये लग रहा था कि जनाब वो थोड़ा सा इशारा मिल रहा था। उन्होंने कहा जनाब जो सिस्टम है ना वो कायम है, निज़ाम कायम है। और कुछ इस तरह का भी उसका मफहूम बनता था कि जनाब अफराद जो हैं वो नहीं, सिस्टम जो है वो मामलात को चलाता है। ईरान के सिस्टम की उन्होंने ये बात की थी। तो बहरहाल फिर वो सिस्टम उनका चल रहा है। अब जो अगर तो पासदाराने इनकलाब जो है उनको कोई तकसीम कर दे, उनके अंदर कोई रिफ्ट डाल दे, या फिर उसको डिसमेंटल कर दे, गैर मुसल्लह कर दे, फिर तो बात बनती है। लेकिन जब तक पासदाराने इनकलाब जो हैं वो मौजूद हैं, अगर के पासदाराने इनकलाब के जो सरबराह हैं मोहम्मद पाकपुर, वो शहीद हो गए हैं इस हमले में। वज़ीर दिफा जो हैं उनके, वो अमीर नसीर ज़ादा, वो भी शहीद हो गए हैं। जो अली खामनाई का दामाद, उनकी बहू, वो भी शहीद। जिस कंपाउंड में इनको शक था ना कि वहां जो कंपाउंड है उनका अली खामनाई का, वहां इन्होंने 50 बम गिराए, 50। आप अंदाजा लगाने के मलिया में वो बंकर में भी छुपे हुए थे, तो वो नहीं, वो अगर वहां थे तो बचना नामुमकिन था। अब अजीब इनकी जो है, पिछली दफा भी इन्होंने जनाब एक जगह इजलास किया, और उस इजलास में जनाब उन्होंने मिसाइल मार दिए। ये सारी इनकी क्यादत, फौजी क्यादत उन्होंने हरा दी। और जो मौजूदा सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एक त्यारा हेलीकॉप्टर हादसा में नहीं शहीद हो गए थे उनके एक सदर, वो कहते हैं वो भी इन्होंने शहीद किया था। अब इन्होंने जो दूसरे दर्जे की क्यादत है उसको भी, यानी जो मौजूदा सदर है पज़ेश्कियान जो है, वो अगर शहीद हो जाते हैं, तो हो सकता है वो जो महमूद अहमदीनेजाद जो है वो दोबारा आ जाए, तो उनको भी निशाना बनाया इन्होंने। अब ये इतलात नहीं है उनके हवाले से। इन सदर के बारे में तो कह रहे हैं जनाब वो बच गए हुए हैं, और उनके जो महमूद अहमदीनेजाद है उसके बारे में कोई पता नहीं जनाब, वो क्या इतला है क्या नहीं। बहरहाल वो जो उनका ईरान का मीडिया है वो ये कह रहा है जनाब वो महफूज हैं, और वो तो इनको भी, अली खामनाई को भी महफूज कह रहे थे। और दूसरी जो बात है अली खामनाई, अच्छा वो जो मैं बात कर रहा था ना पासदाराने इनकलाब वाली, तो पासदाराने इनकलाब जो हैं, जो इनकी फौज है, इनके पास ना 2000 के करीब, जब जून में ये मामला गड़बड़ हुआ था ना, हमला किया गया था, तो उस वक्त ना पहले तो एकदम ये बेचारे जो है इनको समझ ही नहीं आई थी, इनका सिस्टम सारा जैम टूम हो गया। फिर बाद में कुछ ऐसा मामला हुआ, अचानक 7-8 घंटों में ये एक मुर्तफ़ फिर अपने पाँव पे खड़े हुए, और फिर इन्होंने मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू किया, और वहाँ जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसको नाकाम बनाया। वो इतनी बड़ी तादाद में ये मिसाइल फेंके जा रहे थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद आपको याद होगा कि
तो शक्कर पाकिस्तान के नारे लगे थे पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उनके जो सदर हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत और जो हमारी सियासी क़यादत है, उनका शुक्रिया अदा करने भी आए थे। तो अब जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है ना, वो जब पहले दिन वो तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने फिर जवाबी हमले शुरू किए, उस दिन मैंने भी लाक किया था, उस दिन भी मैंने ये अर्ज़ किया था। वो ये चाहते हैं अमेरिका और इसराइल वगैरह कि जनाब पाकिस्तान का कोई किरदार, पाकिस्तान को एंगेज कर लिया जाए इधर, और ये मोदी का दौरा हुआ और फिर वो नेतन्याहू के साथ मुलाकातें, और फिर उसके बाद मैंने ये कहा था जनाब सारा कुछ ये ताने बाने ना, ये इनके पीछे जो है पैसा पूसा जो भी ताकत है या जो हलाशेरी है वो इन्हीं ममालिक की है। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला ताकि पाकिस्तान को एंगेज कर ले जाए, पाकिस्तान इधर फंस जाए। अगर ईरान मदद मांगे हुए हम कैसे थे, आप फंसे पे हैं। वैसे ਅਸੀਂ ਫੈਂਟਾ ਠੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਧਰ अफगानिस्तान ਨਾਲ, वो मैं आगे जाके गल करता। ये बहरहाल मैंने ये अर्ज किया कि जनाब इनके पास जो ना ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के ना 4000 किस्म के इनके पास मिसाइल हैं। उनके पास 2000 के करीब सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक इस टाइप मिसाइल जो हैं इनके पास हैं, जो इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अरब ममालिक को नुकसान पहुंचा दें। यहाँ पे अड्डे हैं उनके। और दूसरा, कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो इतनी दूर तक जो है उनकी रेंज नहीं है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब वहाँ जो उनके बहरी बेड़े आए हुए हैं तो वहाँ जनाब क्यों नहीं हमला कर रहा है ईरान। और भाई उसके पास इतनी ताकत नहीं है, सकत नहीं है, वो तो 1000 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। इनके पास जो बहरी जहाज तबाह करने वाले मिसाइल हैं वो हैं ही नहीं ईरान के पास। अगर हमला करेंगे भी तो फायदा कोई नहीं होगा उसका, बस थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, ये नहीं होगा जनाब वो जहाज डुबो दें। और दूसरा, वहां उतनी रेंज के इनके पास है नहीं इस वक्त। ये बहरी जहाज गिरा वो डुबोने वाले जो हैं, वो जो मखसूस किस्म के मिसाइल होते हैं वो इनके पास नहीं है। वो इतनी दूर वाले, वो 200 किलोमीटर या इस तरह के कोई हैं, लेकिन वो वाले नहीं है इनके पास। तो बहरहाल इनके पास जो है, ये ईरान के पास जो इनकी एक्टिव जो ड्यूटी पे फौज है, पासदारान इनकलाब वगैरह, तो वो कहते हैं कि जनाब 6,10,000, और फिर उसमें कुछ 3,50,000 जो है वो रिजर्व्स हैं, और टोटल वो बनती हैं जनाब 9,60,000। लेकिन वो तो तब है ना कि वो अंदर दाखिल हों ईरान के अंदर, तो वो दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, वो तो ये कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रंप ने पैगाम जारी किया है, तस्दीक की है उन्होंने कि जनाब वो आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो उसमें जो उनका सोशल मीडिया पे पैगाम है वो बड़ा, वो कह लें जनाब आप, नामुनासिब बल्कि घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। तो बहरहाल जब ये शोर मच गया था ना, सुबह से वो तो शोर मचा रहे हैं। नेतन्याहू तो पहले कह रहा था इतला मिलेगी है जनाब वो मारे गए। फिर ट्रंप ने भी कहा कि जो इतलात आ रही है लगता है कि मारे गए। और यूरोपीय मीडिया और इसराइली मीडिया और भारतीय मीडिया, उसने तो कहना कई घंटे पहले, अब से कई घंटे पहले उन्होंने जनाब ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब तस्दीक हो गई है कि वो शहीद हो गए। अच्छा, जब ये खबरें आना शुरू हुई थी ना, मैंने अर्ज किया ना कि ईरान को तो पता था कि जो होना था वो हो गया है। तो उन्होंने जनाब जो उनके थे ना वजीर खारजा या तर्जमान या हुकूमत के ओहदेदारान, उनके लबो लहजे में ना वो एतमाद नहीं था, शक पड़ता था कि कुछ ना कुछ हो गया है। मसलन उनके वजीर खारजा ने ये कहा, उन्होंने दो टोक तस्दीक नहीं की, मेरी इतला के मुताबिक जो है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो जिंदा है, लेकिन कुछ जो है वो कमांडर हमारे मारे भी गए हैं। ये भी बात की, यानी एक ही जगह थे ना वो जो ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान है, जब उनसे ये पूछा गया कि जनाब वो तो शोर मचा रहे हैं कि जनाब अल्लाह की आदत जो है वो जहाँ बक हो गई है, तो उन्होंने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जनाब इसराइली हमलों का निशाना बनने के हवाले से अल्लाह की आदत की वो मैं तस्दीक कर सकूँ या तरदीद कर सकूँ। वो महफूज है कि नहीं, ये मैं बता नहीं सकता। ये उन्होंने, इससे भी अंदाजा हो रहा था कि जनाब वो मामला जो है वो गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि कन्फर्म खबर नहीं थी तो फिर ये खबरें भी चली कि जनाब उनकी जो मैयत की तस्वीर है वो हासिल कर ली गई है और वो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दी गई है। बहरहाल ये जो खबरें चल रही थी ना, उससे अंदाजा हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा सानिया हो गया है ईरान में, लेकिन क्योंकि तस्दीक नहीं हो रही, अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तस्दीक कर दिया और जो उनका मीडिया है, ईरान का जो मीडिया है, वो भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि जनाब, और मैयत निकालने की बात भी जो है
وہ ہو رہی ہے کہ میت ان کی وہ ہے نکال لی گئی ہے ملبے میں سے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں حیران ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ ان کو پتا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، تو اس مرتبہ کیوں یہ ساری شخصیات اکٹھی ہو گئی؟ اسرائیلی اور امریکی کام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کئی ماہ سے تیاری کر رہے تھے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کی توجہ اس بات پہ مرکوز تھی کہ جناب ایران میں کب حکومتی، سیاسی اور سیکورٹی قیادت اکٹھی ہوتی ہے، یا وہ اکٹھے ہوں گے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو یار یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ الگ الگ کیوں ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ فول پروف انتظام کیوں نہیں کر سکے یار؟ حیرانی کی بات ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جناب ہم نے انتظار کر رہے تھے اکٹھی ہو جائیں، اور پھر جناب رات کی بجائے جب وہ اکٹھی ہوئی رات کی بجائے جناب پھر ہم نے وہ صبح کے وقت حملہ کیا، ٹیکنیکل سرپرائز کے طور پہ ہم نے جناب یہ کیا ہے۔ تو بہرحال اور دوسری طرف جو ہمارے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ جناب ہمارے مسلمان حکمران ہیں، پہلے تو جناب ایران کی مذمت، ایران کے اوپر حملے کی مذمت، اور پھر جب ایران نے عرب ممالک میں حملہ کیا تو سارے عرب اکٹھے ہو گئے، سارے مسلمان ممالک ادھر چلے گئے جناب، ایران کی بھی مذمت اور اس کے ساتھ جناب اس کی بھی مذمت جو ایران نے حملے کیے۔ او بھائی آپ لوگوں نے اڈے دیے، انہوں نے لو بھی حملے کیے ہیں نا۔ ویسے ایران، دبئی، قطر اور کویت میں جو حملے کر رہے ہیں وہ تو ان کے بیسز نہیں ہے نا امریکہ کے، وہ تو عام جگہ ہیں۔ کسی ہوٹل کے اوپر اگر حملہ کر دیتا ہے، بہرحال وہاں جو لوگ پریشان ہو گئے ہیں، وہ جو تقریبات تھی وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور جو کنسٹرکشن کا کام تھا وہ روک دیا گیا ہے۔ یہ دبئی، ابو ظہبی اور قطر وغیرہ کے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ دیکھیں یہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ جناب یہ جو رابطے ہو رہے ہیں جناب، جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جناب، انہوں نے ان کی جناب بات ہوتی ہے جناب قطر کے امیر سے، اور پھر جناب جو ان کے یو اے ای کے صدر کے ساتھ، اور پھر محمد بن سلمان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو ترکیہ کے اور پھر محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے جناب اماراتی صدر کے ساتھ، یو اے ای کے صدر کے ساتھ بات کی ہے، محمد بن زیاد کے ساتھ، پہلے انہوں نے بنتی نہیں سی، ہوں جناب کٹھے ہوئے پے نے۔ اچھا یہ جڑے سارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہتے ہیں جناب اسرائیل دا جڑا ایران تے حملہ ہے وہی مذمت واسطے، اور جڑا ایران نے خلیجی ممالک تے عرب ممالک تے حملے کیتے نے وہی مذمت واسطے۔ یہ ساری آپس گفتگو شنید ہوئی ہے سارے لوگوں کی۔ اور پھر جناب ان کے ساتھ ہزارے یکجہتی بھی کر رہے ہیں جو عرب ممالک ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ مذمت کر رہے ہیں، اور پھر جو ان کے ترکیہ کے صدر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں نا وہاں وہ ناقابل برداشت ہے۔ ایران نے جو عرب ممالک پہ جو کہتے ہیں حملے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جو جذبات جو ہے نا اس کی بجائے دماغ سے کام لینا چاہیے، یہ جو کر رہا ہے ایران یہ تو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کی باتیں شاتے جو انہوں نے یہ کی ہیں، بس ہمیں گونگلوں میٹنگ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کرنا کیا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے وہ قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی بات شات کی ہے ایران کے وزیر خارجہ کے بعد، تو یہ بس ایسے ہی ان کا جو ہے نا اسلامی ممالک کا، پاکستان سمیت عرب ممالک کا خاطر، عرب ممالک والا ایشو تو مجھے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایران عرب والا جو ہے وہ عربی اور اجمی والا ایشو جو ہے یہ ہو گیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں یار، سارے ترکیہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے اور مذمت کر رہے ہیں ایران کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پہلے حماس کو جناب انہوں نے کہا کہ جناب کر دیں حملہ، اور وہ پٹاخے لے کے پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھے کتنے بندے مار دیے، 80,000 کے قریب جو ہیں لوگ شہید کیے ہیں انہوں نے غزہ میں، اور پھر ان کی مرضی کی شرائط پہ صلح ہو رہی ہے۔ یہی یعنی جو پراکسیز تھی انہی کے ہاتھوں تنگ تھے نا یہ جو اسرائیل اور امریکہ وغیرہ ہیں، ویسے تو وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے، جو کہا جا رہا ہے اور ہمارا یہ گمان ہے کہ جو توسیع پسندی ہے اسرائیل اس کی راہ میں ایران جو ہے وہ جتنی جگہ سگا وہ رکاوٹ پا رہا سے، انہیں پراکسیز کھڑیاں کیتیاں، آلے دوالے جڑے ملک سی انہاں دے وچ لوگ کھڑے کیتے جو بھی انہیں کیتا، لیکن پھر بہرحال پہلو طاقت پھڑو پھر اگے کام کرو۔ تسی جناب بڑک پہلو مار رہے ہو اور جناب حملہ پہلو کر دے ہو، دفاع واسطے تھوڑے کو ہوندا کچھ نہیں۔ اس یہ غصہ ہوندا نا یار جو ہویا، یہ غصے والی گل ہے نا، یہ کی کیتا ہے انہوں نے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے حوالے سے جو اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کی زبان انتہائی نامناسب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو علی خامنائی تاریخ کے بدترین لوگوں میں سے
وہ جناب وہ کہتے ہیں مارے گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ نہ صرف ایران کے لوگوں کے لیے بلکہ تمام عظیم امریکیوں کے لیے اور پوری دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگوں کے لیے یہ انصاف ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اسرائیل جو ہے جو مرضی کرے. گریٹر اسرائیل جناب 2 دریاؤں کے نیل سے لے کر جناب وہ فرات تک سارا ہمارا ہے. اس کا جو ایجنڈا ہے یہ ان کے جو سفیر ہیں اسرائیل میں بیٹھے ہوئے امریکہ کے انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی. یہ تو جناب خداداد مملکت خداداد ہے اسرائیل. وہ جہاں دل چلے جہاں تک جائے وہ. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب اب ایرانی عوام جو ہیں وہ جناب اپنا ملک واپس لینے کا ان کو موقع مل گیا ہے, آزادی کا موقع مل گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب وہ لڑنا نہیں چاہتی وہاں کی فورسز اور جو پاسداران انقلاب ہے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, اور کہتے ہیں کہ جناب وہ استثناء چاہتے ہیں لڑائی سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب جب تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کریں گے تو ہم تو جناب یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. تو وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے رکھیں جاری, دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. ٹرمپ نے جو ایرانی فورسز ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ جو محب وطن ایرانی ہیں نا ان کے ساتھ مل کے ایک یونٹ کے طور پہ کام کریں اور جو ایران کی عظمت ہے اس کو واپس لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں نہ صرف علی خامنہئی جہاں بحق ہو گئے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ایک ہی دن میں ہم نے ایران تباہ کر دیا. اگر ایران تباہ کر دیا تو وہ میزائل کہاں سے چل رہے ہیں یہ بتائیں آپ. بہرحال یہ تو ہوتا ہے نا نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا بڑی بمباری کی ہم نے بھاری قسم کی اور اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جناب سارا سین ہوا ہے ایران والا. اب ان کے نائب کون ہیں, کون سنبھالے گا, نئے آیت اللہ سپریم لیڈر کون ہوں گے, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. وہ تو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اعلان اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ جناب یہ ان کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے. اگر محمود احمد نژاد کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو ان کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا. اور پھر جناب رات کو 2 بجے جناب جو یو این سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں فرانس یو کے یہ وہ سارے جو ہیں وہ ایران کی مذمت کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ خطرہ ہے. صرف وہ جو ہیں یو این کے سیکرٹری جنرل وہ انطونیو گوتریس انہوں نے یہ بات کیا کہ جناب سب کو عالمی قوانین کا سب کو خیال رکھنا چاہیے. ایمان کے ذریعے مذاکرات اگر ہو رہے تھے تو پھر یہ مذاکرات کو سبوتاژ کیوں کیا گیا, انہوں نے ایسی بات کی. اور دوسرا جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب پاکستان اور افغانستان والا معاملہ, افغانی جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس کی کڑیاں بھی اس سے ملتی ہیں. اپنا جو پہلے دن جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ اس دن میں نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ تو ہمیں انگیج کر لیا گیا ہے ادھر تاکہ ہم ایران کی مدد نہ کر سکیں. وہ ہمارا شکریہ ادا جو انہوں نے کیا, دوبارہ انہیں موقع نہ ملے جناب یہ. لیکن اس سے ایک اور چیز جو لگ رہی ہے کہ جناب پاکستان کو بھی فری ہینڈ دے دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے جناب آپ ان کا جو ہے نا مکو ٹپو انہاں دا جڑے ہے نے. ٹرمپ نے تو کہہ بھی دیتا نا کہ پاکستان جو کر رہا ٹھیک کر رہے. اب خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کے جو حملے ہیں نا افغانستان کے اوپر وہ جاری ہے. وہ جنگ جو ابھی تعطل نہیں آیا وہ اسی طرح اب تو ہم نے جو چھوٹے چھوٹے میزائل ہیں وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیے اور جو لمبی رینج کی توپیں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اب. یعنی تھوڑی سی بات جو ہے آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. اور یہ جو انہوں نے زوب میں انہوں نے کوشش کی کہ وہاں جناب کوئی لڑائی چھڑائی کرنے کی, تو وہ خبر یہ ہے کہ جناب جو یہ اس جنگ میں ہم نے جناب نہ صرف ان کی چوکی پہ قبضہ کیا بلکہ جو 32 مربع کلومیٹر ایریا ہے وہ ہم نے چھین لیا ہے. اور اب تک جو ان کے جو ہیں 352 سے زائد لوگ جو مارے جا چکے ہوئے ہیں, 535 سے زیادہ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں, اور 130 چیک پوسٹ جو ہیں وہ ہم نے تباہ کر دی ہیں, اور 26 چیک پوسٹوں پہ قبضہ ہو گیا. جو 26 چیک پوسٹوں پہ قبضہ ہوا ہے وہ بالکل ساتھ ہی تو نہیں, وہ کوئی 8 کلومیٹر کو اندر گھس کے ہوئے ہیں نا ہم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے جن چوکیوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے تو یا جو ڈسٹرائے کی ہیں تو وہ ہم ایک بفر زون کے طور پہ اس کو لیں, اور اس کے بعد بارہ یہ طے ہے کہ وہاں جو چھپے ہوئے ہیں نا غاروں میں وہ ہم نے نکال لیں. جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی میں ملوث ہیں نا لوگ, یہ ٹی ٹی پی والے اور جو دیگر جو بھی ہیں بی ایل اے کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ ہم نے نکالنے ہیں. اور 171 کے قریب جو ہیں ان کے جو ہم نے ٹینک اور جو دیگر ویکلز ہوتی ہیں
وہ डिस्ट्रॉय किए। 41 जगहों पे हमने वो एयर अटैक्स किए पाकिस्तान ने। मत ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੁਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50 ਬੰਬ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ भी ये मेरे ख्याल सोच रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।